أعوذ سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wakomori ikao heni malaika wanga mjihundao handani ndo tsahaze samahazahatu hezelera zinu hauka zinulera ikao ngasimasiho hako bandhi ya hanyu onjini haunyu wahisa walala lakin ikawajib hauka bese rijuzise harma masuala maili mufid ikao yajiri emakati usiku wa leo yenu ranzija na huja leo yenu nandele suala handani lahe emudiri jimla wazi habari za Kiislamu ikao hato wa kartasi ranzido usiku wa juzi huja usiku wa jana kartasi ikao hulawana naye waka washarkiana daene za wizara kompetent afwan najuha badene wizara za habari za Kiislamu ne mahkama madama hiyo ndio wizara ya ahe nana waja huu ya wizara ya habari za ndani ni amani ya hensi wizara ikao hiyo ndio dhaminishi wa waja huu usalama wa hensi liswali la bili liswala la hom jibaliyo usoni mwatangazaji lahe waziri wa habari za ndani ikao ruono leo harumwa majadiliano yakaufanya leo harumwa wizara ya habari za ndani inamna ya rendati hinru watangazaji wa heyonsi mahsusu watangazaji wa kinafsia watangazaji kao warendati hinru owinjini hao wakayabo waishia izo waziri wa habari za ndani ya zidhukuria baadhi ya watangazaji hau ya sijini baadhi ya watangazaji wakayabo watsehe waziri wa habari za ndani hambaukana walati watangazaji lakini izo yadiwaza haduwa za ukana otu watangazaji shahawa besha invitation haduwa za ukana otu watangazaji shahawa bulia wafanyishia wahundwa na accreditation harmwe wizara ya habari za ndani yonde masuala maili muhimu ikaobese leo inu njaka hanzani bulie usiku bire madama izondo ikao zijiri leo owinji waho wanama kabati ya hundaye hikma haule bishelea laushinda bese tarajam harma masuala maili madziro hamanda yao wenge anzaritilatse o wakati uangalizika ode mdudu ngao hamande namna ikao tizamba titamani bese anjabu ni juzise handani manahindini leo yinu wakati ya serikali ya kahanzai funge rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wafanya wizara ya habari za ndani emanzishi jimla wa habari za ndani hafanya kartasi ikauzia rais wa mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi imete en résidence surveillée lakini rijua ukana yoti kartasi kao idungu sharia haukai wizara ya habari za ndani iyo kaifungu iyo kejakana ina ruhusa ya umete mndu en résidence surveillance eka umete mndu en résidence surveillance wayo che ulone hukma yao nde mahkama shauliho holiho riono ya ukana banda zilandongo ikao bese zika uaranje serikali hau zika usaidia serikali wakati hiyo iruhsiwa ya serikali waziri wa mahkama karjaona toa kartasi ya jidezangaje hau ya jidesolidarize daena secretaire manzishi jimla wa wizara ya habari za ndani ikao ngo aminiwa kana wopia wandu wa sharia hiyo kejaka haki ya kisharia ya ukana secretary general wa ministeri yende anzihe kartasi yafunge hau ya metemndu en résidence surveillance wizara ya habari za ndani yo ujua uroha yende amrisha gendarmerie watsahamndure kamnunge harma katsi harma usalama warenge mndu wambeha wa gendarmerie iliva wa gendarmerie wende muhensi yabo harmo muda lazimu wamdefere ho mahkama lakini riono ezajiri holiho dizo serikali wakanza wafanye wakanza watie rais mzamani Shivani wahundu eza taratibu pia wabiri noili wafunge rais wa mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi karjeshi ya wizara itoko yonsi bahata ya wizara ya mahkama ikao ndo dhaminishi wa sharia neze hukma za yonsi wabemato na abo amini wakaujua ya ukana yoti hukma lewinu rika wona majuj ekawende wa uzisi wa masuala le suala hilo wakaujitoa ya ukana izo karjazijua izo karjala wa mahkama shaizo zifanyiwa ho ministeri ele hiyo fursa
ya kisharia ilo na mwanzishi jimla wa wizara yajua ufanya kartasi yamete mndu en residence surveillance ekisharia ngiondaho ele weinu zabari hindeni ye directeur general wa hizi habari za Kiislamu ikao beseo wahanomewa ni rais wa daula kinyume ya secretary general ikao yojo ufanyilwa mahadisi daina ministry haujo honto ni ministry haujo uveho ni raisi ça dépend sham amini au kana decret ya directeur general iyo emunye decret iyo de rais wa daula le wenu directeur general des affaires islamiques hamsharkian kulawana naye neza wizara ministère compétent ya habari za Kiislamu za habari za kimahkama ni interiori yato wakati bahamandalila labalia shampa shahe wizara ya habari za Kiislamu lewenu ya wizara ya habari za Kiislamu nane wizara ya habari za ndani waja waji tsuwa engo hiyo wamba ukana wala kajaka hangaje serikali eba banu emana wamba ukana kajaka hangaje serikali ndabu waona ukana yekartasila ifanye impact harmo ulemengu ndabu waona ukana yekartasila ikasibabu serikali watombolezo shaya abaongo wanzua sakrifie ye mudiru wa habari za Kiislamu wamsakrifie ili wajitwengue ila baba nuo ukweli waihajiruhusu haukanga amini ukana mndulona ya idara ya habari za Kiislamu yaboti mrika onge na ulevio itwani ya ukana hatujo jiruhusu ya juhebo tasi ya sinye kartasi ya nzihe ya ukana mimi ngamfanyo jao hauyangaje ministeri yangaje watina ukana wafanyilwa monano hawafanyilwa mikonzi au wafanyilwa mkubaliano wahahe ya idara ya itendea neze wizara za kakompeta harmales olaili yabo bila shaka haina mru ngujojuzisa namna ikaonde ono maslaha hawaya jifanyise haze yankli yahe baba nuo ukweli serikali sindaboka warambushiwa ya ukana wiyoche yensi hatu de yazia ya ukana wanduika ukwati harmwe dini kaonde rumiao harma yensi hatu ngona haki jasisisi wakomori rilio bonze rikujo ruhusiwa riwaha misihiri ya hatu hauritaha misihiri ya hatu rende riswali haurende rifete zefeti za hatu za Kiislamu rekaidi reka de zaidi haur de zefeti za hatu abangele ekwa jaona ukana balawa kaanza waripinise wakaanza waritoshe ajali nde manaika wareje jingoni jumale swala hilo hausakrifie directeur general ya husiana na habari za Kiislamu ilo swala la ukana haina mzima dasi ya juzise haukaruono waziri wa habari za ndani leo izo ikao ndo ya kauzamba besengara aminia ukana waka maingu kajashindo eleza wakomori ili wakomori wajua eba no abasainwe mrikao ngondo ya sacrifielwa eba hengujo katayari maudu yambe ukweli haungujo kao emanamba kaungujo kao poursuivewa do kaya tsende hamba ezikao dizilobo hariban yao bese maswala ya ukari juzise wakomori ikao domlio harma ulemengu kamili rumambia na kana leonga rengao dakika 15 haukai masihonga yomenji ili haina mdundasi yajiuzi swala hamandilo hamastehi watsina udea mndu hauto za mndu adabu haumtu ambaba la mndungu ngure mosiasa fulani lakini bese riwasuli harma wakati ya ukanange lazimoso wa komori ridoeleziwa baishe karna ushindo ziye zanzo zifanyiwa shaho karieleziwa rijuo iyo muhimu haukana nsuo na namna ya ukana mwanzishi jimla pour la première fois harma histoire ya hensi mwanzishi jimla wa idara jendea sinye katiba yafunge raisi wa kamili ikiabo iyo ibiri harmanzia za sharia ikiabo serikali kamili wadaza ikiabo haubadi ukabanu emanzishi jimla wala hakahuifanya kartasila isinyewa hamwafikiano wahe ni waziri wa habari za ndani hamwafikiano wahe ni waziri wa habari za mahakama hamwafikiano wahe ni serikali kamili hauka ekale uambe ukanaleka ekartasi ya sinyo ni directeur general des affaires islamiques ketso engagé serikali banda ketso arrange shajana wada za wabe mato yabongar aminyo ya ukanabala bese waka orambia ndrabo
yaukana wizara za habari za mahakama wakaurambia ndrabo yaukana ila utindo wafanya kwa tuzijua shabo ila pia wakadakor haukawadaza rono lo watola kartas wizara ya mahakama watola kartasi harmo wizara za habari za ndani wajidu sala de la rizeo nile kartasi lila ejanaje leoje ibaba la jane mana wabaye matso ndabo kaila mpango ikao wafanya iliwa vamie mru fulani ile swala ilonde la handani abu hena mru ngena wajibu ya ujitamka juma ile swala hilo hauka bese ile swala ikao liruhusu sonti ilizo maudu ngazojwazo hunde mraji hauziri hunde sirabaki eka karjashemeza rajuha ramba zindwajina bese ile swala ila bidi ilo mahsusu ngamlaumu watangazaji mahsusu wonsi pia haukaondo handani no walaumu haukabala ya dharaula side mtangazaji mwanya nyao ya sijini wani waziri wa habari za ndani leo shia dharaula wala ndo watangazaji wonsi ndo ararilwa ndo arendo andu tsihindu na izoti za leo besezo su zamba hena wakati ya kana vanema na watangazaji wa Komori watoshindo parse place ya hao watoni kwa value ya hao watoshindo aminiwa izo hazika ndo wafanyao ndavyo yaukana wao kwa tu amini hau kwa tu jua armi ka ndo alonio harmayensi kwa tu jua responsabilite ka ndo alonio harmayensi haukana ikaulazimu ike ezendongo zahe waziri wa habari za ndani ya Zambia mtangazaji mwanya nyao wala jana na baadhi ya watangazaji kao mwishi andro ya ukana haka amina ukana ngavu andru kango wala ikao pour lui katua kubali ukawala watangazaji hafaliki ilambo agression ha agresse verbalement mtangazaji wala ya ukana yeye wale ngumjue kana eti mtangazaji na weti banoka ya muzise suala haukana kana humjibu na yabu maskini ngemengoni mwandu ikao waveshewa invitation hau waveshwa za message wala likiwa ya conference ili wende wapase ya message ikao izondi zo serikali leo wanzo ajitsue yenguo ole mbikao do ajivaza ikawajibu waparwa tangazaji hamanda mna ikao mzishia enfwan hambio tangazaji ya ukana tsenena mdimu azele zendo mzishanshi ya ukana ezajiri ezambishia zila kaswanga je serikali yabo kanza watangazaji wakabala wajondo wafanya hazi yao kinyume ya zila india kauhe tena ya warendo wa nduti hindu shesha ntambisha tindizo waziri hamba hauka sonti pia ngari zola nao ngari juao umjibali wa bandu ya madhamana wa serikali eshantambisha duanama watangazaji kaundu wakabala waishia izo emanya nyao yambilwa waremantse hoatseha wadua za ukana balazila emanya nyao zila leonda ambazo jabo wakahatsanganya watangazaji wenji ya wambia zila ukana yotu watangazaji ngwajua kwa yotu watangazaji uwanyanya wakabala waremantse hoatseha ukana leo inu ile swali mwanya nyasi ya uzisa kajausa swala la kitofa dabu shaha uzisa suala ya ukana waziri ya jitamke shizungu habu wajokana ujofanya taarifa za kizungu nana wajao ya ukana wakana shani za kizungu za kijeni bala haukae RFI yono kana ikabala yabo ikawajib iloti dhambi ekalo mtangazaji hauzisa arma conference de presse hauzisa waziri ya jitamke zila ya hamba eshikomori ya zambe shizungu yaweka zadunga hapo dokawa kwa agression physique iliva ya rendo kana eti mtangazaji ya rendo kana haziahe katujua ya rendo kana bala katukubaliwa halafu wanyanya makole guahe wakebala watsehe waremekoti watsehe na yabo waishi ya banda zambwa shahabitsen hawambi ya ukana compara ni banu mjemunde mashanshi mzambe ndo izo ikaundo zambishia yani iyo bese haina mru mwenza hikma na haina mrikao ngena badinite vona wakati kao ndujo oranti ula mdungano ndo haone sai la fierté ya ukana banu ekalonga bwandomba ukana what's my journalist daharika kwa jenda harmaliko linku nda wasoma yabo besenga bwandwe njikao kwa tina ze competence zaze hazo wafanyao hauka izo zehazo exerceo nizo ambao kana wasomo kasudungana shaunu besem kubaliano yawe kaleo ndoju hobo trasienda tsa information hende hatsaha
ikawe mrola katika ngwanzo umrumie wojo ukubali ya ukaona ola mtangazaji shi wakati ikao katsuhamba hau ziwafikia nao nizoamba au hauende ala nkontrone za wakati lango msijiniso ngo mdodo mdotsi hindu yabo hizo dazila rudongo hamba ya ukana ezundao wanyanyasi besezi nundu ajitsonge yao haukanga mdejenza ambe rishi ya mhu wahe daula harongo harmaze teleza hule mengu ya ukana emwanyanyanyi Ubedillah Mshangama na Abdalla wote ma journalist na yabo juzi hampara Ubeti Salam Ubedillah Mshangama ule ambakati journalist hende harangeze mikro haka humsuali harma konferensi ya preparation ya mabayor de fond yabo ikaleo ni watangazaji mahsus hamanda ndizorodo mwambia na hena usiku haina wakati ikawe serikali nganzwe mrumieni ipaseze message za hao ngokubalio kana nywa tangazaji shahaina wakati ikaonga mwanzo muuzise ndongo ikaonde za lazimu hauzendao kinyume na serikali hao ndongo ngombe zijirio wakati langu amndendo wa ndonsi hindu kwa mtundo wa tangazaji ezenongozo mzikubali yabwe kaleo haina ndongo zijirio beseru mwambiani ndo ya ukana ejuku mundanyi hauka ramwe jaranti o utangazaji wa kimdu fulani ya ukana vanu mimtangazaji hafaida za mdu fulani ramwe jaranti houtendeza uvamuo honzia o usoni ya ukana vanunga mundo ministeri banga bo konferensi ho ngam johundara aljana ramwe jaranti ya ukana vanunga mundo harma seminari fulani ya ifanyiloni waziri fulani banga mjohundara alishihu ramwe jaranti ya ukana vanu director fulani ye mwanzano wangu ngamdo namfanyile no ikonga jomfaidish kamnoparo joniki wa ye fursa e valeur ya hanyu haina usiku nyisho doenda mo desengager haina usiku nyisho doenda mo redo andutsindu mo dharaulwa bazona ukomo mmono leo mkabala nyonti pia handani mko Beti Salam juzi rais yakauja yafanye conference de presse ya bailleur de fond conference ma bailleur kaunula ya mwishi akan hashukuria wuyoche ya ORTC lewe inu wat na nyonti pia mkayabo nyonti nyide mafanye hazi watina nyinji watina ORTC au kanyide makaudungwa no wenji hakabala kajashulo mshukuriani ezenogozira kamjarenga light mwishi ya leo tena mkabala ya waziri na leo tudo handani waziri wa barzandani ya dharauo ya rariao watangazaji ya warendao tihindu shanyuhenda mwishi ya leo hizo maambilo ya ukanangujua kana bano owinji wa hanyu mle abo nyiti ma journalist nyiti mbaza matangazo za kubaliwa na yabo malgré tout mu accreditewa ho wizara ngumparoni haina wakatalo na bezwenani shadoka mwende mwarado andoti hindu msijiniwa yabo ngamamini yakana sina ujuan rumie le swala la kikalebikas haukabe se ile de daraja inji kanyindo ana manga muamini tika hamandani tika urwa no zunguha no dano babuha shabese on avait une certaine fierté haukao wakati rakao exerce o babufu wakati u journalisti ndo babufu bese wao rakawasi wali wakaoreste mtuju wakabese wakati lenda ya ukana yikanzima etelea hatu haukana jabali bese wakati yo ikanzima rahata enseke jaka abulwa ilande mana ikao bese wakaostehi haukao amini ukana ra serikali ra opposant hana mreda kinyume ne sharia shaka ya wakati yo reglement intérieur ya hetele hakaujo baliliwa ikeka viri harma hetele wakati yo wakamba certain rigueur baishe iwasuli wakati ije ikaurumilwa inoandika wakaukurubifune hezi sharika amini ukana karjaka ukubali mndia soraria namna ila nane kamru hande habaizo zamba leo si ujorenga decision ya ukana zila ikaundo ya ruma haonde ya anzar zitangaze si ujo uzizia ikekar zitangaza leo inu mwishi ya mwende mdeziwa mredo andotsi hindu sha mrudi tena amrishi wa ukana mwende matangaze ezambishi abogibe si onde masuala maili ya karihansi van leo ikao karjajo jowlala bila shaka ya ukana usikuvire harimo masuala maili madziro hamanda yao ike usikuvire ike karamba au kahana information ihanwa katwa hayo ne kwa katwo viri ya wakati yo maudunga lindao zindwaji shema na rasuka hanzari bulema sihu ya vire leo dawe ukana ya information ika muhimu au ka ijiri leo siba hikabat nzima miongoni mwa nyanyasi warenga light au warenga wafanya hikma juma au zero ikao ya waziri wa habari za ndani haufanya usiku leo inu husoni mwa tangazaji hau juma au zero ikao eze kartasi
ikawa ranzia tolane wizara ya hizi habari za mahakama, ranzia tolane wizara ya hizi habari za ndani ifanya impact haukana juzi hamande namna ikawa waziri ndo hamba ukana yedo dunga ya makati juzi mwanzishi jimla wahe wizara ya hizi habari za ndani hajofanya kartasi ili afunge rais mzama Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ikaondo ya kaukasibabu na ajali ranziba la hata na leo yaliyo pirizo iwe mahakama ya ruhusu ya wizara ya hizi habari za mahakama iruhusu na huyo tikisharia ya gendarmerie iruhusu serikali huyo iruhusu madama zika uaranje madama zika a leur côté na watu rumie champa shahe waziri wa hizi habari za ndani yabo leo kubali ukana balandrabo yafunga Sambi sinde secretary general wa hizi habari ya wizara ya hizi habari za ndani shi yafunga Sambi ukweli ndi serikali yafunga Shambi ndi waziri wa hizi habari za ndani ni waziri wa hizi habari za mahakama haukawa ndo alona ruhusa ya waziri wa hizi habari za ndani ndo alona gendarmerie na polisi ndo warete mru ya waziri wa mahakama ndo alona haki ya ufanya kartasi wazimane juge ya mete mru en residence surveillance ya borielewa leo ya ukana emana jana za joudaza dabokana zika ufaidishe serikali emana leo watu joudaza dabokana leo bese wa jiran de compte ya ukana balela betizuku wajirande konti ya ukana banu wa Komori waliobonze kwa tien charmanti za Kiislamu shangu wa nshu harmanti za Kikatoliki nasirniki wa ruhusa ya wa exerce hauja ufete ezefeti za hatu ila sualela vilenyi mardunga hamwiso duanya nyasi watangazaji kaondo wando andutsi hindu usikwale wenu ni waziri wa habari za ndani aminio kana zinti za leo sha zone zirende hamda ngazijirio shema na besi za rende hamda dizordongo hamba dabokana watangazaji wakubali waredo andotsi hindu watangazaji wakubali wasijiniwa watangazaji wakubali wadulu hawa no ili wahenda ututubia haukanangwa aminio haukana rao jaranti ozulufu rao jaranti ouria rao jaranti ya ukana ngamondo bamjona mando fulani inde mana ikao vao wajodo ndo andotsi hindu na rono leo ya ukana wadeziwa shawarditse na watehe shakwa jaji solidarize kwa jaka solidaire ne mwanya nyao waharaya waonese waziri wa habari za ndani ya ukana no vale arongoziwa sinde journalist ola yarongoziwa sinde ma journalist omba kana otima journalist shuwa balo ko rongoziwa de ma journalist wonti pia haukaruon hata ono wakubali wambao kana wakubali kama journalist waojana banda kwa jambe za kandao watu wamba ukana wote ma journalisti watu warenda nduti hindo wakaruone mwanamcho watu faiza sule usiku ya gendarme ya ungulo mhono yenda ya filme izajiri kao kaja filme ndabo sha filme zajiri rishi ya reaction ya waziri wa habari za ndani izi ndongo ikaondia mkaze mwanamcho watu ukana yeti mtangazaji yeti jao bala yeti jao na yabo hadua za ukana hakaurumishi harmale gazeti la Alwaton lewenunga ronao wanduenji emana jana wakahamba ukana nono wa shabakati interneti yeti mtangazaji besida wikao hakahamba za tuka udunga na serikali lewe nema na wamkubali kama mtangazaji besida wenda miduntsini yendao miduntsini wazima yafanyao yambao SGV yao serikali yawe ekaipasa ukana mria domba SGV yao serikali no mria kubaliwa ya ukana yemru hawa ukana yo journalist hawa ukana yo jorongoa yabo bese ekuwa nama watangazaji waelewa ya ukana vanu hazi ya hawa inu sawa ne hazi ya mahakama inu sawa ne hazi ya raisi ya fanyao inu sawa ne hazi madepito wa fanyao ya bese maudu ngwajoka na plasi ya hao sharao jakubali wajonesa wajwa boykote au kana amini au kana ortese wa oche kwa na ushindo juliza ya serikali nanaka kama bu conference de presse haonga bu mahfad ya serikali ye ortese ndo ajihundro abo aoche ngam amini au kana ya serikali kwa jajo fanyema mahfali yao haukana go amini au kana ortese wa Komoro wa mafumvu maili haruma jana ndo wadungao ye ortese shi wa Komoro wonti pia wadungao zembao za kinafsia wadungao zembao za interneti inde maana ikao baadhi za mbao za matangazo za serikali wafanya mpango ili wa relance ya communication yao haruma internet akango amini wakanaendo dungao no wenji yabo hamanda mna hamba wakati turenge mwinje wakanga smasihu karno ukansi rongo masihu aku sharto ka dhukure masuala maili yao na ulaani mirongozi kao yambishi haleone waziri wa habari za ndani huson mwatangazaji mahsus na ujuzisa ile swala lahe kartasi ya mudir jimla wa habari za Kiislamu ya joka kwa sababu
ya sakrifio la serikali ya tolo hazini na huni mwanzishi jimla wa wizara ya habari za ndani hafanya kartasi ikao hata mpaka daba sainu rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngeshibani e serikali kwa jaji de solidarize nae shabala wathibitisha ukana balwa mfunga de serikali yabo hata mpaka dabo ngarijo uonana wakati mrajina wahoshelezizana na habandongozi ndo jina insha Allah yaboze jamaa pia salam ngarjo shirditse na Mwenyezi Mungu ajohanza ronane wakati wa sai. Ahsantum, assalamu alaikum.